Put it down na. Gab, shoot na, shoot. Shoot na, shoot. Hold mo na, hold. Hold. Alin dyan shoot? Oh, ay, ulit. Get. Get to get. Oh, shoot na. Ayan, shoot. Sige, hold mo na. Up. Isa pa. Oh, shoot na, shoot. Medyo nahihirap. Get ni Gabong dami. Get. Oh, suot na, suot. Dandahan lang kasi. Dandahan lang. Get. Kabilangin. Oh, suot na, suot. Ayan. Good job. Ay. Sige. Sige pa na. Ito yung mali, yung isa mo. Ito mali. Mukha ka mong Jane. Tanggal. Usog. Yung shorts po ulitin natin, but this time po, instead na nandun siya sa upuan, nasufa po siya with the legs in front of him. Sushoot na. Hindi. Get. Chamba. Gipin na ni Gib. Ganun ha. This time po yung mas maliit yung sa left hand niya ha, kasi parang laging nasa right hand yung Sige pa. maliit eh. Get ng Baliktarin small. po natin. Get ng small. Get this one. Get the big. Shoot. Shoot it. Up. Get ang small and the big. Put it na. Put it na. Up. Ay, tinapo. Get. Ay. Ano mag-shoot? Shoot ka, shoot. Where's the big? Small and big. Shoot na yung small. Sige. Baliktad. Baliktad din siya sa laser. Litan natin konti. Sige. Gap. Get the small and the big. Shoot na ang small. Shoot na. Yun. Give na ni Kim. Good job. One more ha, last one ha. Up, wrong. Isa pa. Small. Get ng small. Get ng... Yan. Up. Wrong. Get ng small. Get ng big. Small. Shoot na, shoot. Ay. Do not... Huwag mo itapon. Huwag mo Puwisit na itapon. siya. Get. Yun, Good ganon. job. Shoot ulit. So, pag-practice po tayo nito, Shoot na. Shoot here, shoot. Good job. Ganun ba? Bako. Isa pa. Get. Shoot na. Shoot here, shoot. Gab, shoot here. Put it down. Put it down. Up. Okay, put it down. Get mo na. Ito. Get. Put it down. umingiti pa pag nag-work ka. Put it down. Good job. What? Get. Put it down. Put it here. Shoot na. Shoot na. Yun. Isa pa. Get. Shoot na. Shoot it na. Hawak mo yung bibig ng battery. Shoot here. Shoot na. Good job. Isa pa. Wait lang. Get. Shoot na mo yun. Shoot here. Shoot here.
Shoot it. Oh, shoot. Ay, get. Shoot it here. Yun. Nice. Oh, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Na. Good Yan. job. Oh, yung isa, yung isa. Kita na. Ayun na, ay, yung isa naman. Hold mo. Hold. Isa pa nga, isa pa. Oh. Oh. Short na short. Yung isang hand. Hold your isang hand. Sige, ganyan muna, oh. Ay, hold mo. Oh. Sige, pwede niyo tulungan ng konting-konti. Sige, sige. Para hindi lang siya mag-reset. Ayun na. Pero inaangat na niya, tsaka hawak na niya. Yes po. Hold. Kabila yan. Hold. Yan. Oh, yung kabila naman. Hold mo to. Yan. Yan. Oh, get. Ay! Natanggal. Tanggal. Asa pa to? Hold on mo to. Susot ng short. Susot. Ah, ito. No. Ah. Up mo na, up. Hatak mo na, hatak. Hatak. Get mo, get. Atak mo na habang nakaupo ka, anak. Sige, hatak. Yung likuran. Ang tunog pa ng ubo niya. Ayan. Ano po yung teacher, nag-growling siya. Nag-ano siya? Nag-growling po. Ay, ba't ba inuban?